Ang challenge natin ngayon ay jumbled words, types of flowers, okay? Okay! Panalo ng 100 pesos. Bale, depende. Pag medyo mahirap yung tanong ko, tataasan natin ng price, okay? Ito, 100 lang to. Maika. 5, 4. Lotus. Tama, lotus. Next. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Di alam. Dahlia. JB. 5, 4. Siri. Mali, Siri. Iris. Bulaklak nga eh, bulaklak eh. Diyan, madali lang to. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Daisy, tama. Daisy. Next. Bogs. 5, 4, 3, 2, 1. Na blanco. Ikaw, Chris. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Di alam. Jasmine, tama. Jasmine. 100. Okay. Panalo to ng 200 pesos. 200 pesos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Di alam. 200 pesos. 5, 4, 3, 2, 1. Stair, mali. Stair. 5, 4, 3, 2, 1. Rosat. Go. 5. Tears. Gusto mo lumuha? 5, 4, 3. Rates. Mali. Go. 5. 200 pesos yan. Mali. Ikaw, dyan. 5. Astre, mali. 5. Mali. 5, 4, 3, mali. Race, mali. Stair. Pinakalas ay kay? Wala. Ako na. Kay Maika. Sayang yung kay Jan. Sabi ni Jan ay Astre. Ang tama sagot ay Aster. Aster. Next. Panalo lang 100 lang to. Madali lang to. 100. 5, 4, 3, 2, 1. Lavender. 100. Panalo lang 200 pesos. 200 pesos. Go. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Ikaw. Heart. 5, 4, 3, 2. Hindi alam. Mali. Ikaw. JB. 5, 4, 3, 2. Mali. Das Parango. Ikaw. Nala. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Mali. Hindi alam. Dyan. 5, 4. Pandirango. Mali. Ikaw. Angel. 5, 4, 3, 2, 1. Pandikoko. Bogs. 5. Di alam. Ikaw, Chris. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Last na kayo. Run. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Wala na, mali. Ikaw, last na sa'yo. Maika. 5, 4, 3, 2, 2. Mali. Snapdragon. Next. Panalo ng 200 pesos. 200. Go. 5,
4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Mali. 5. Ah? Ano? Mardigol. 5, 4, 3, 2, 1. Madrigal. Mali. Nala. 5, Flowers na yan. 4, Marigold. Marigold, tama. 200 pesos. 200. Next. Medyo mahirap to. Panalo ng 300 pesos. 300. Go. 5, 4. Paino. Paino, mali. 5, 4. Ha? Pino, mali. 5, 4. Yan lang, manghula kayo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. NOP, mali. Enope, mali. 5, 300 yan. 4, 3, 2, 1. Nyopay, mali. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Niyop, mali. Ikaw. 5, 4. Ano? Mali. Last kay Nala. Ikaw, JB. 5, 4. Yeno. Mali. Ikaw, Nala. Last sa'yo. 300. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mali. Nagkabaliktad lang yung sinabi ni Maika. Sabi yun, Niopi. Peony. Next. Medyo madali lang to. 200 pesos. Go. 5, 4, 3, 2. Ano? Lasия, mali. 5, 4, 3. Ano? Alase, ano? Mali. 5. Alizia. Mali. Ikaw. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ano? Alasea, mali. 5, 4, 3, 2. Mali. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ano? Azalea, tama. Tama, 200 pesos. Azalea, 200. Next. Familiar kayo dito. 200 pesos. Go! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam. Tama, sunflower. 200. Uy! Panalo ng 100 lang. Madali lang to. Go! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ano? Kalyalili, tama. Ano ko lang dili? Next. Manalo na ang 200 pesos. 200, oh. Go! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alam. Next. Diyan. 5. Rintanyo? Ikaw, Angel. 5, 4, 3, 2, 1. Raptanyo. Mali. Ikaw, Bogs. 5, 4, 3. Di alam. Next. Chris. 5, 4, 3, 2, 1. Tranasyo. Ikaw. 5, 4, 3, Incarnation daw. 2. Ah? Incarnation. Incarnation. Mali. Incarnation. Next. Go. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Carnation. Mali. Carnation. 4, 3,
2, 1, 0. Sagot. Kala ko, Tanra. Tanong mali. Ikaw, Heart. Carnation. Ano? Ano na? Carnation. Carnation, tama, carnation. Kasi yung kay Ron ay incarnation yun sa'yo. Ron, incarnation. Tama, 200. 200. Next. Panalo ng 300 pesos. 300 pesos, 300. Go! 5, 4, 3, 2, Meow. 1, 0. Sagot. Ayun! Hindi alam, Nala, manghula kayo. 5, 4, 3, 2, 1. Animong. Anak? Animong. Anemone. Tamang basa doon ay anemone. Anemone, tama. Anemone. 300. Anemone? Next. Panalo ng 500 pesos. 200. Pamilyar sa inyo to. Pamilyar. Go! 5, 4, 3, 2, 1, Ang galing. 0. Di alam. Next. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Hindi alam. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam. Next. Ikaw ano, Ron? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Go. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Asynchronous. 5. Next. 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Di alam. 5, 4, 3, sa international. TV, last kay Nala. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Di alam, last kay Nala. 5, 4, 3, Christianito. Mali, ang tamang sagot ay Chrysanthemum. Panalo ng 300 daw. Go! 5, 4, 3, 2, 1. Imosa. Mali. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sa'yo mo. Mali. Bogs. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Di alam. Ikaw, Chris. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Siomay nga. Siomay. Mali. 5, 4, 3, 2, 1, 300 dyan. 0. Misomo, mali. 5, 4, 3, Mosay, mali. Ay, ikaw, ano? 5. Musami, mali. Ikaw, Heart. 5. Misamo, mali. 5, 4. Mimosa, tama, mimosa. Sabi ni 300. Si Jan kanina, sabi mo Jan, imosa, kulang ng M, mimosa. Tama, mimosa. Next. Last na. Panalo ng 200 pesos, 200 Go. 5, 4, 3, 2. Bubbly. Mali. Next. Jan. Bubble. Wala namang M4. Bubbly. Ano? Babuli, mali. Next. 5, 4, bulali. Bumble. Wala namang M dyan. 5, 4, 3, 2, Bulebled. bulebleb. 5, leblubol, mali. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bubble. Mali. 5, 4,
3, 2, 1, 0. Ah? 0. Ah? Blue bleble? Ano? Blue bleble. Mali. Blue bleble. Ah, ikaw. 5, 4, 3. Blueberry. 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 Mali. Last na kay JB. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bluebell. 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 Mali. Tawag sa tayo. Bluebell. Bluebell. Bye-bye.